Sve ćelije u našem organizmu, a mnogo ih je, komuniciraju između sebe, pričaju, razgovaraju, kao što čovek sa čovekom razgovara, tako i ćelije između sebe komuniciraju. One komuniciraju između sebe putem prenošenja informacija. Znači, informacija bi bila jedna kodirana poruka koja se širi s jedne ćelije na drugu. Prenos tih kodiranih poruka i informacija vrši se putem elektromagnetnih talasa. Ćelije se sastoje, znamo, iz pojedinih svojih delova, organela malih i uglavnom su dobrim delom ispunjene vode. I naš organizam je sastavljen 70% od vode koja se nalazi ili unutar ćelija ili u vanćelijskim prostorima i voda je upravo taj medij preko koga se te informacije prenose, odnosno preko koga se ti elektromagnetni talasi, putem kojih ćelije komuniciraju, širi. Upravo ti poremećaji u prenosu informacije, kada u naš organizam dospe neka pogrešna informacija u bilo koji deo tela, on se bude registrovan od strane čitavog organizma. I sve ćelije dobijaju informaciju da se neka pogrešna informacija ubacila u nekim deo našeg tela. Ta prva faza prenosa pogrešne informacije se upravo naziva u kvantnoj medicini informaciona faza bolesti. Sledeća faza jeste da poremećajem prenosa takve informacije između ćelije dolazi do poremećaja prenosa energije između ćelije. I druga ta faza je i označena kao energetska faza. Suma sumarum, te dve prve faze u nastanku bolesti prema kvantnoj medicini, informaciona i energetska, su vrlo teško dostupne klasičnoj medicini i u dijagnostici u klasičnoj medicini. Tek treća faza, odnosno faza biohemijskih poremećaja u lučenju raznoraznih hormona, neurotransmitera, zatim enzima i tako dalje, može da se registruje klasičnim laboratorijskim metodama kada otkrijemo neke poremećaje u biohemiji. Ta faza je faza na koju obično mi reagujemo i još uvek rana faza u otkrivanju bolesti. Zašto? Zato što ukoliko ta faza traje duži period, a taj duži period je obično od nekoliko meseci, pa do godinu, dve i tako dalje, prelazi u sledeću fazu, odnosno do faze nastanka organskih već promena na organima raznim, u zavisnosti koji je organ zahvaćen, i te promene mi možemo da dijagnostikujemo sad već odgovarajućim savremenim metodama, bilo imaging tehnikama, kada dijagnostikujemo promene na nekim solidnim, čvrstim organima, tipa jetra, slezina, bubreg, pluća i tako dalje, ili šupljim organima, tu vrstu dijagnostika obavljamo endoskopskim procedurama. Znači, u kvantnoj medicini postoje te faze bolesti koje delimo na informacionu, energetsku, bioenergetsku, biohemijsku i organsku, a de facto za klasičnu medicinu dostupne su samo ta faza jedne biohemijskih promena i organskih promena koje se dešavaju u organima.